चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, पैसा नहीं इज्जत और वक़ार अजीज़ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न आने से मुताल्लिक डेडलॉक ख़त्म करने के लिए एक नया फार्मूला ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं। नया फार्मूला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक लागू नहीं होगा। फार्मूला अगले 3 बरस तक आईसीसी के तमाम इवेंट्स के लिए होगा। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 145 मुल्ज़िमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पीटीआई के डी एहतजाज के दौरान इन 170 गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ केस की समाअत हुई। एटीसी जज ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया और 145 मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी समेत 31 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक 15 से 18 हज़ार अफराद ने बुशरा बीबी और अली अमीन की क़यादत में डी चौक पर हमला किया। हुजूम के पास असलहा भी था। मुसल्लह हुजूम ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। सीटीडी पंजाब इन एक्शन। रवा माह मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, असलहा, ममनुआ पम्फलेट बरामद। लाहौर से 11 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। कत्ल, खुदकुशी या गुर्बत। थरपारकर के गांव में घर से 5 लाशें बरामद। सरबराह ने अपने कुंबे को मुबैना तौर पर जहर देकर खुदकुशी की। 3 मासूम बच्चे, बीवी जाभक शंकर राजपूत, 8 साला बेटी गीता बाई, 5 साला बेटा जसवंत, 3 साला बेटा गुलजी शामिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाड़काना पुलिस की कराची में कार्रवाई। शेख जैद अस्पताल लाड़काना से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची बल्दिया के इलाके से बाजियाब। मरकजी मुल्जिमा समेत 3 मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्ची के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों को मौत बांध के लगी। सुपर हाईवे ब्राक पंप के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून को कुचल दिया। दोनों मौके पर जाम बहक शख्स पीएचडी फिजिक्स के ऑथर प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन हैं। हर तरफ तबाही। गाजा पर इस्राएली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया धमाकों से गूंज उठा। 2 रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी से 75 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 44,363 हो गई। इस्राएली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयों में 9 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमास ने मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की बस को निशाना बनाया। कई इस्राएली फौजी जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने 3 दिन कबल हुई जंगबंदी को इलाही फतह करार दे दिया। कहते हैं हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। सरहद के साथ इजरायली बस्तियों से हजारों लोग बेघर हो चुके। हिजबुल्लाह लबनानी फौज के दरमियान हमआहंगी को आला सतह तक परवान चढ़ाया जाएगा। अगर मुआहिदे के बावजूद इजराइल ने हमले किए तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ताकत, जुनून, बरतरी का घमंड इसराइल को ले डूबा। इसराइल के हथियार ही इसराइल की लबनान में शिकस्त का सबब। हिजबुल्लाह ने इस्तेकामत और जहानत से जंग का नक्शा पलट दिया। इसराइली मिसाइलों को जदीद बनाकर सिहोनी रियासत पर ही बरसा दिया। करोड़ों डॉलर का स्पाइक, सैकड़ों डॉलर के अलमास के सामने ढेर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली शिकस्त का राज फाश कर दिया। इजरायली मजालिम गजा के मासूम बच्चों के अज़्म और हौसले के आगे शिकस्त से 2-4। जंगज़दा इलाके की एक मखदूश इमारत में ये बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते ये बच्चे दुनिया भर को हुब्बुल वतनी का पैगाम दे रहे हैं।
غزہ میں جاری انسانیت سوز مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ نیو یارک میں جاری تھینکس گیونگ ایونٹ میں ہزاروں لوگوں کی فلسطین کے حق میں ریلی۔ امریکی حکومت کی اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کی مذمت۔ میکسیکو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء کا فلسطین میں جنگ بندی اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ یمن میں بھی لاکھوں کی تعداد میں شرکاء کا فلسطین کے حق میں نکل پڑے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بڑا دھچکا۔ شامی صدر کے مخالف باغیوں نے حلب شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ شامی باغیوں کی حکومت کے زیر انتظام متعدد قصبوں اور دیہاتوں کی طرف پیش قدمی جاری۔ شہر کا ایئرپورٹ بند۔ 2016 میں بشار الاسد نے ایران اور روس کی مدد سے حلب کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، ایمیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں تو کرتے ہی کوئی ڈیل بناتے ہیں۔ 2 ملین میں تو نہیں ہو سکتا، اور آپ کے ڈنر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے بائی دا وے۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو صرف ایک دن کی دوری پر لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کل سے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے راؤنڈ میچ میں بھارتی سرماؤں کو 43 رن سے ہرا دیا گیا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 281 رنز بنائے تھے۔ جواب میں بھارتی ٹیم 238 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ ون ڈے سیریز میں فتح کے بعد شاہینوں کا اگلا امتحان پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں، سائم ایوب، عامر جمال اور ابرار احمد اسکواڈ میں شامل۔ فیفا ویئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اختتام پذیر۔ 8 ممالک کے 24 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ مصر، برطانیہ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت اور دیگر ممالک نے حصہ لیا۔ نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 گیم اسکور سے ہرا کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ سعودی لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ سپر اسٹار رونالڈو کے 2 شاندار گولز، النصر نے حریف ٹیم کو بآسانی ہرا دیا۔ میچ میں 2-0 سے فتح سمیٹ لی۔ پیرس میں موسم سرما کا آغاز۔ ونٹر فیشن شو کا میلہ سج گیا۔ ماڈلز کے نت نئے اور خوبصورت لباس زیب تن کے ریمپ پر جلوے۔ شائقین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔